Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah amma ba'd. Kuru kaula sareng kuru ajunan semulja hadrat Syekh hadrat al-mukarram Al-Habib Muhsin sangat abtina amul jaaki, sangat abtina amul jaaki. Ajunan Kyai Haji Nuruddin Hasbullah, ajunan Kyai Haji Najibul Khair, ajunan Kyai Haji Solihuddin, tak kalib ajunan semulja Kyai Haji Abdul Qadir, tercukan tak kalib ajunan Kiai Haji Rizki Adi, bendek seteja kiai, seteja kurus ampun alengki. Nyuwun sapa tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran epon, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya muljaki Allah, tak kalib sahibul da'wah, sahibul farah was surur, keluarga besar Haji Baihaqi, tercukan kedua mempelai antara Al-Ustadz Junaidi kalaban rajih tercintai pon Ustadzah Fitriyah. Ngereng syukur dak ka Allah sampai detik mangken kaula sareng ajunan paringi sehat, sempat hadir dak ke acara si acara kak dinto insyaallah kenging dinto pon Allah. Dalam rangka nyumpeng doa dak dua mantan rabui para guru kaula sareng ajunan apolong dalam kabadaan ngaci. Insyaallah rabu na kaula ajunan catat ibadah ben pole tore asyukur kula ben sampean mangkene termasuk rekare keng rekare si mauntong. Biasa namun rekare ni kaureng tak pati seneng, kula bi sampean rekare keng bunga. Anapa rekare naring mate. Selain banyak setu kula ben sampean tepak kasiodi menter bi Allah ki pelanceng umur sebarokah. Rekari naring songkan boleh karena mangkene ke penyakit namun cepon ring bengkalan benih cuma penyakit corona, penyakit korenan cak peroma sakit engki sampai beri sengocak bengkalan pokong kek mun tak sakit setiaan di otang kok. Alhamdulillah kula majar dak ada di beri engki apa cak gelak mun sik tak majar tengate kak engki punten menter terus saya menter tak songkan boleh. Amin insyaallah nika terus normal kalaben barokana burdah kalaben barokana li khamsatun saya baca rok len jalan bareng insyaallah kula ben sampean terus selamat. Amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, setiap manusia kak dinto pasti andi pangetero tetia orang soki otabah tero tetia orang seandi jabatan tengki otabah mun keluarga tero laki segenteng mun laki tero bini seratin tero soki ya mun perlu jabatan tero tengki mun keluarga laki terus genteng ota bebini terus seratin kak dinto manusiawi apa manusia mi banyak pengatero ketika dinto Bapak Ibu hadirin karena manusia kak dinto berpikiran orang ini ketika soki bekal bunga, ketika jabatan tengki bekal seneng, ketika andi laki genteng bekal jemper sekak ditujukan andi bini ratin beengkia pese ben kasokian mateti seneng beengkia jabatan tengki orang ni ke bunga beengkia ketika biniratin orang ni ke jemper jawab pernah engki tapi tak saja jemper ben bunga sebab pagi soki ben jabatan kelaben biniratin apa sebab karena mun bunga ni ka iatur kelaben soki mun bunga ni ka cuma itan tuaki kelaben jabatan mun bunga ni ka ciptaaki kelaben laki genteng biniratin banyak orang sampang nih kata aroma bunga anapa karena sampang nih kesesoki cuman sakoni engki napa engki
Kalau kebahagiaan diukur dengan jabatan yang tinggi, sampang ni ke bupati na cuma situng, coba Timur gubernur cuma situng, presidennya cuma situng se Indonesia. Tetimun pas bunga ni ke kotu jabatan, renah, maka kuleban sampian banyak si tak bunga. Sani kecukan ketika bunga ni ke yokor kelaban bineratin ben laki genteng, tentu kebungaan ni tak kira abid, karena genteng ben ratina manusia ni kebeda bektonah. Engki pun ki ngoda umur 20 segemik losning. Umur belum polo beni losning. Oning losning sampean. Losning ni ka alos koning. Ni kemun ki umur 20, mun umur 90 beni losning, ning los salah tak koning celeng polos. Artinya ada sebuah perubahan manusia. Memang iya harta, jabatan, ketampanan rupa bisa menjadikan bahagia, tapi kebahagiaan tidak hanya diukur oleh 3 hal tersebut. Pramila Kak Dinto, mana bunga cuma yokor kalaben telok, banyak orang di Allah sita paringin telok. Pas tak bunga, punten Islam Kak Dinto agama seluar biasa bijaksana. Kanjeng Nabi pahadebu sa Kak Dinto. Arba'un min sa'adatil mar'i, bada 4 bunga na manusia. Orang ni ke bunga pas telen-telen bunga ni ke umber dari 4. Sebaliknya orang ni karuwet ben sosa pasti marga nampak ni sempak ni kebik kule kebala atau repah kiki mun sampian andi uwet ruwetan pasti sempak ni kesebut tilan-tilan ruwet kule ben sampian bunga pasti bunga ni ka umbar dari 4 karena ni 4 ni kesek sebuah kibik Gusti Kanjeng Nabi pasera orang seandi 4 ni ka kelaben saya maka orang ni ka bekal bunga odi etunya keng pasera orang se-4 ni kata saya kule ben sampian bekal ruwet beda etunya pertama panapa orang ni ka bisa arasa aki bunga meskipun kuleban sampian mungkin tak andi tunyak, mungkin kuleban sampian tak andi jabatan, mungkin bini kuleban sampian tak ratin, otabelake kuleban sampian mungkin tak genteng. Sepertama cepon Kanjeng Nabi, antakuna zaujatuhu solihatan. Kengai orang pira-bara, bunga nikah tentuaki kelaban ate sesolihah. Orang bini andi lake atena soleh maka tak pati genteng keng mun bagus maka tak pati ratin keng mun akan demisem celep tak celep ratin si bini keng selangkek ngucak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali mun selangkek mamale si bini malai mun selangkek ngucak si bini ngucak mun selangkek acerita si bini nyeritai dek rum. Paratin reng bini ni kakeng mun ngucak masake ke selake elang muana seratin kak iki na bangki selake ngucak apa kana mun masake dah iya ti nama kita ratin jak makela koning kapan lampu pate enang kin raga ki ya iku nggih pikir kula ben sampian laki genteng bini ratin ni kata cuma untuk tatangke iki bekau leman angga bini ratin kan untuk orang debak gelem kamar lampu pate aku pita antara secuba ben seratin insyaallah pada mun tak percaya lah ngote bini 2 sampean mak le kiamat mun sampang tak pati osom bini 2 tangki kan yang pun bongkalan ningki sampang ni tepak ke kelompok takwa takok kasih tua mun bongkalan nikah takwa keng tawakal takok kasih tua keng mabur wakal nikah bongkalan. Jadi manusia Kak Dinto bunga bisa tetilan celenah bunga sebab ratin tetilan celenah bunga engki tapi tak setuju bungaan ni ke umber dari ratin ben genteng mun tak kleru bisa sabalik mangkan dia guna kinurudin gelak coba mun parlo keng mun akan demanis selake de tengah degeng rek narik salah apeluan les sope seta oleh ngambek si bini ya dong Roma ketina apa sa jual Kak tahu lek cek sepen sete ngarapulan PPKM berita iya nyampir si bini sambil misem kisah ni keringan jual Kak masak pajutok mun pajutok sampian sombong Kak tak paju mak le sabar kor sabar sampian le kenceren tinggal mereka tak oleh pese kor oleh kenceren lega tak lega tena sampian Kak tore masuk Kak masuk pahinga lagi aing ni Kak aing potena Kak ni Kak tena Kak ani Kak kopi na Kak mun sampian perlu susu na paguni bedena Kak arah apa mi agilna maksud haji ya bahan sampai namun sebut jangan ngendang cak agilna ke mamporok noro urus naring tuar ya sampai namun lamari mulai rap ya ada khusus waktu wana pengajian
takok kopi ne ibrik ne susu kak. Tibik si bini ni kemak lek pasang tibik. Orang bini fokus ni kemun kopi tak campur ben susu kak. Pulan kopi susu ni ke inuman mah bingung. Kopi ne ngecek pinar, susu ne ngecek tedung. Yang pentong bening aku abi kok kemarin. Lah makanya Rasulullah tidak menyatakan saya ngak ring pira-bara. Pasera sampian orang setero bunga ah. Pasera sampian orang setero saya. Senga kotuh andi bini solihah. Beni adabu antakuna zaujatuhu jamilatan muntro bunga bini ratin. Punten anapa? Ring ratin ni kebeda penyakit dah. Nggih. Mun secuba aman sampian. Apa penyakit orang cantik? Yang pertama temporer bedebek tonah. Orang ni kemun ki ngode kak boleh burki kena kapan misem ratin. Yang nomor belung polo dua benih ratin ngak tintetin. Cereng ki nak kari telok. Maki beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya ngode boleh keng tak ning pengikik tetelnya. Nengkin ko ni. Nggih. Lamba tenyeng kapan tua kero, lamba obung celeng kapan tua pote. Ada sebuah pergeseran, ada perubahan physically. Mun orang ni kepunga kalau benratin maka kepungan cuma ikhlas seketika ki ngudedok kapan tua elang punga. Nah, anapa ratinna tak ada. Mengkena cang balake wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kakapi. Bahkan gigimu tinggal sebiji. Au be manusia ni kau. Jadi kalau cantik yang menjadi kebahagiaan, maka kebahagiaan tidak akan lama karena ratin ni kebedebek tona. Nomor dua, mun orang ngabin marga ratin nak. Ratin ni kapan ki keluar bede seratinan boleh. Iki na bangki. Paratin ni bini sampian ki ke pasar soko benak, ki ke pasar telengir, ebok seratinan ka atal-talan. Ki ratin ni ternyata mun tak ekapolong, mun le kapolong benari ternyata biasa. Makanya beda istilah lebih hijau rumput tetangga. Ki leburan di ngoreng makela ingat na apa manusia nika. Pulan manusia nika andi sepat tobuk. Nggih. Kula di barak ke temur guncing sepeda bini kula saya guncing di temur kanca ke barak ngiba bini na tibi. Secang kula ratinan bini na kanca, secang kanca ratinan bini kula. Nyaman cak roporo pendatang. Tak senika nafsu niki. Lo bisa. Lagar seni kemangkan sampai bude lagu lambak lagu kona. Pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan. Tuan birang lagu ni kemudian. Karena si nenek hatinya kesal karena kakek yang mata keranjang, walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi. Teti orkes mah yang terus akhir deh. Abu macam kak. Makin kalau ibu kibik kalau ibu pulang pengajian menurut kes tak boleh thank you. PPKM memang keaman. Alhamdulillah sampai kita bisa kumpul sini kakak. Yang muni Bengkalan nabit semare. Sumenep Mekasen kula ki beri malam ke Mekasen ternyata ka sering sakit Pak Benyang. Orang situ Pak Benyang. Kula koncengan dek kebetul di pahdekan teben situng kiai. Kota ni kemangkin kota Mekasen ring mati Pak Benyang ring sakit Pak Saking. Atanya ke kula Bengkalan ke dina petat. Bengkalan nabit semare. Lemak bisa mari yang kicok nganam dak ada Bengkalan. Ya ten orok giliran ki. Pemerintah ki ada PPKM, Bengkalan sudah mengadakan lockdown parsial. Lombok kanto ki ada ring sakit Bengkalan ni kalau beda ring songkan, lebih ada lockdown parsial itu sebeda bacaan Bangkalan, Desa Klampis, Ler Gunung nyaksakan kami mengadakan lockdown parsial. Saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Ya kaki tak betah sekali kok ni. Jadi syukur ke Allah pengajian iman kak diman bisa dilaksanakan tapi orkes
untuk sementara waktu tak bisa mentir kak ditongi dan jalan ridwan ipon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pon yang pertama, cantik itu ada waktunya, temporer. Nomor 2, ratin kak dinto di atas langit masih ada langit, mun orang ni kangabin mar ke ratin nah oleh setahun bersampian pakala biding tatangko. Pada bi orang beli mobil, mun orang beli mobil ni terus anyar, kapan tahun 2000 selekor ni kamari 2002 lekor keluaran anyar pole belenget ke mobil si anyar makin. Engki. Maka nafsu ni kala karsa nikah. Maka aku lebih sampean atau aturan syariat. Benih tak oleh, tapi sampai berfokus kepada kecantikan saja. Rasulullah menyatakan fadfar bidzatid din. Orang alakeh abi nikah din tu sekotu teti alasan pertama agemah mun la agama nikah saya insyaallah teti lan-jalan kesayan. Amin Allahumma. Kalau laki-laki kita doakan mudah-mudahan soleh sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, keras, tegas, luar biasa. King karing bini tak toman kasar Sayyidina Umar nih. Sayyidina Umar nih kekurang napa kak? Cek make setan buru. Engki. Mangkana mungkin bulan tadi Sayyidina Umar corona mareh taun si bede mungkin. Kan bede tahun mungkin bede cak ngucak jawab mati. Bede akan de sampai di robo. Jadi bede di temorne sekojak bede kasus. Sing mal bede suara selaki ben si bini pah melkot ke dalam kamar iku. Ki lakuna kapan keluar alhamdulillah sepeda motor hilang. Benita ontak ini aja. Mangkana cek kok tak aku, mangkana mun sampean bede suara sing malu, cek kor ngitek keluar, dia pala tak jawab, cek jawab pun tak kok tepak kata on. Tengku di dalam kaca bede orang, anjak saya suara mun tak ada orang, berarti ini ke setan. Mun setan macaki ayat kursi sekalian, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, baca petong kali. Orang mun maca ayat kursi sekalian, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, baca petong kali, setan ini keburu. Sampean di kanton tara kembong dia ke masjid tetian depak ke tengah jalan pas cek belum kolek macam banyak setan di nak rima berit ambu kelu sampean maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim ibadi petong kali maka setan di tempat ni kebekal buru mun sampean mari maca ayat kursi pakun tako sampean buru ya mun tako neng apa tetapi sampean mun bedereng amunyi cek ke dalam gelutek kubun tada orang berarti ini kesetan macam ayat kursi keng mon iclingaki pah beda orang lebih pah orang masuk ke kandang ayat kursi na sabak kursi na pentong lagi kecetak aja aja maling ngasape engki le Sidina Umar ni ka lambak kata ko setan ka Sidina Umar ni ka inna syaitan la yasluku maslaka Umar mun beda jalan ke berak ke timur Sidina Umar dari timur setan dari berak setan senyempang cek kutu keng setan cek malaikat mungkar nakir patako bi Sidina Umar oke setan takut makanya mun nak kini lahir kan ibri bacaan Umar Al Faruq labeng ibri bacaan Umar Al Faruq anapa ibri bacaan Umar Al Faruq setan le tak masuk nak kini lahir sedika juga edoina etoles mak le tak isme setan mun tak percaya lah oba bi sampean putrana lahir ku leku pah toles deina Muhammad Khalil Yasin mun tak bi apsa petok kiana le Sidina Umar ni ketakut sampai malaikat ni ketakut ketika Sidina Umar seta Sidina Utsman amimpe pah tapang kiban Sidina Umar ilmu mimpe tanya akibi Sidina Utsman Umar sampean lambo cek kereng sampai setan takut dak mamun ka malaikat sampean nyampit Sidina Umar ya pecek maki malaikat kang kok takut kiai ku mungkar nakir takut mi aro merodet tengah tanya ya Umar marrabbuka siapa pangeran nak kaki habis Sidina Umar tanya aki wa marrabbukuma mun kaki kedua aja siapa pangeran nai cengeng malaikat deka mi dak iya iku malaikat nyorot pahmatur ke pangeran ya Allah beda makhluk kesampian anyar matinya mana Umar bin Khattab bi kulit tanya aki salat aja jawab haram tanya kiai ku atanya ada malaikat Umar rabbukuma mun pangeran kaki kedua aja siapa ya jawab apa malaikat ya punten tak jawab tugas kula kan tanya ke dalam kubur siapa pangeran kaki ajunan Allah jawab ke Umar Allahu rabbi ntar boleh malaikat Umar siapa pangeran kaki wa man rabbukuma mun kaki kedua siapa pangeran nak jawab Allahu Rabbi Allah pangeran kaula oh ya pada cok nyak tanya anik nika bocoran kak bocoran ki takut sampean ku leku kita siap pah tulis ete nik kamban mar rabbuka wa mar rabbukuma insyaallah percat sampean kan yang cicak lain makom kak tinggal menteri bisa andi amal bagus bisa aja jawab iki makanya sampean pergi makin ngapa lagi kak
Okay. Allahu Rabbi Muhammadun Nabi Al-Ka'batu Qiblati Al-Qur'anu Imami Al-Islamu Dini Al-Muslimun Ikhwani. Menem saya tanya aki. Pan apal lah mati lo napang. Malaikat datanya, "Marrabbuka?" Apal ke apal. Muntah ipal-pal ki. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Makin mangken apal keng mun tak selamat tak kira jawab, makin mangken tak oning keng mun amal bagus amal saja pagi. Dapat becek saus, insyaallah selamat kapi. Munnya mareng matura kuli yakin selamat kapi. Amin. Dan kuli sering ngebada iman ka mandeng matura nikah, insyaallah bade tanda masuk surga kapi. Amin. Ki cak matura nikah ibadah ka Allah sampai makin pakun berlangsung. Ica bani ka makin gara-gara PPKM masjid nikah pagar kunci ka. Matura bade masjid pagar kunci. Ada ceng masjid ada pagar. Apa nih saya kunci. Kalau mau kering Madura ini ke polisi bingung sih ngadep bener. Bingung polisi ini kebingung lah banding Madura. Kuat depan masjid ibadi polisi deh. Macam gampang berde labung kunci labung ini naja labung tak detik. Makai penggalan pada repot polisi pada remah ya pakun Jumat pakun thank you. Macam bener kemakin berai kak masjid ini kata bisa. Ibu jangin ini kata bisa. Keng mon ke Madura kalah akal makai polisi. Yang boy Suramadu mau kemana pak? Surabaya. Bawa surat vaksin tak ngibah. Surat swab tak ngibah, vaksin ke lupa. Baik tanya aki bireng Madura ke polisi na. Sampian mari vaksin baik. Angang ke polisi na. Mi dah iya dia ko. Ijawab di polisi na takok todus. Mari pak, mari vaksin. Kemas surat deh. Aku ada. Ada di kantor pak. Oh iya pak ada tandi bede Roma cecer ko. Cereng lampu merah cuno. Salah tak helman sepedaan guncing telok lampu merah atau lihat ada orang pah narapes muntaring Madura kapan narapes prit minggir mas sampian tak oning carana sepedaan ki oning pak sampian oning mun lampu merah tak oleh narapes kecuali ambulan oning pak sampian oning cek kanto berde lampu merah oning pak sampian oning cek ki puru lampu merah tempo naudi oning pak mik narapes mas cek kula tak oning cek bedempian pak Budak rembari. Makanya syukur tereng matur sampean. Tereng matur ni kalau kalaan kak menang tok, mantir ke akhirat pak udah selamat kapi amin. Amin Allahumma. Ini kering matur. Cak makin ekonomi ini kan dikuasai oleh Cina. Cina ini menguasai ekonomi dunia karena perdagangan Cina sudah masuk dunia global. Sampai Indonesia ini kebanyak otang ke Cina. Keng makin negara-negara lain kalah masalah ekonomi ke Cina. Tereng matur pakun menang. Sampai beda-bacaan orang Madura selangkah lebih maju dari Cina. Negara lain kalah ke Cina, orang Madura selangkah lebih maju dari Cina. Kira-kira bi kulongku antar ke Mekah sen beda Cina muka tuku raja tuku na emas tuku na HP selangkah lebih maju di depannya. Ring Madura acu dan kacang. Kira-kira ring Madura selangkah lebih maju dari Cina ungku. Ada Cina sih mau tuku nama sering kontrak tuku na tahun puluhan juta sering Madura gratis. Apa saya kontrak aja kapan mari gedeng iki bemole ben budek aja. Mana syukur ditereng Madura. Masjid makin ditutup kapi Madura pakun punten manter kak dito tante kula ben sampian sareng Allah Subhanahu wa taala ipa selamat. Amin Allahumma. Pon kembali lagi. Sayyidina Umar ni ka orang paling ikataku engkeng mun ke keluarga Sayyidina Umar ni tak teman kasar setan tako reng kafir tako bahkan dalam cerita ki furu malaikat eva tako keng mun ke keluarga Sayyidina Umar saking bagus Sayyidina Umar tak teman akan dekasar tak teman Sayyidina Umar punya teman namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari nikah andi bini nah kasokan tukat to cak saking bahasa kasar kan tubek celeper sini subini. Abi Dzar ini mikir, tang bini mikir tok kangko, kecibin ko elaporaki ke Sayyidina Umar. Ka Sayyidina Umar kan make setan tako, tang bini mak le kikirin, tang bini mak le ambu si kikir kangko. Ketika Abi Dzar ini ka entar ka telu Sayyidina Umar, tok-tok-tokan labeng tak jawab. Eki dingaki ternyata idelem Sayyidina Umar tempo na kikiri bini nah. Abi Dzar ini kenyorot, kapan jauh pakai panggil bi sahabat. Itu kan Sayyidina Umar ngadep oleh Abi Dzar. Kaki kelak dan nak Abu Dzar bala ya Amirul Mukminin engki kula kak kantong apa parlona rencana minta tolong apa bini kula kikir tok cang kula kan sampean
kata ko setan bareng dadi cang gula bini gula kikiraki mak le bini gula takko kapan takko ambu si kikir ke gula terus ya pikir burung saya minta tolong arah apa yang burung ya cak sampean kikiri bini na pada tak alabon ku tak pada ben gula sampean. Sidina Umar orang yang keras yang tegas yang semua takut kepada dia. Sidina Umar pas adabu ya Abadrin hiya qad waladat auladi tang bini je saya ngecenaki tang anak sanyak banyak tang bini saya ngandung tang bini saya rembi antara udik ben mate tang bini saya nyusuin ngempen tang anak arabat aba komba amassa artinya apa Abadrin kafokus nareng bini je luar biasa banyak sementara kok ben kaki sandik kewajiban atanak ben aba komba tapi reng bini sagen tiaki rembi antara udik ben mate reng laki tak tahu Abadrin ngandung sangang bulan tiwiin nyusuin anak selama 2 tahun tengah malam ngiding selaki tak ngiding reng bini lakona berda Abadrin ti namun karo reng bini salah situng salah kikir banyak kande cek sampai laben cek sampai kikirin karena reng bini kefokusnya lebih banyak artinya dari Sidina Umar kon tembeng Abadrin reng bini Jakarta alaku keluar lakar beda Roma keng reng bini beda Roma make laku nani kene antak remare reng bini mulai cekena tedung sampai tedung pole ala kotok tedung aki ikalako bi kakek cak gila tak tahu ya laka acang aja bakal aku saya Sidina Umar artinya ketinapa ketika terjadi konflik keluarga ada keluarga ini kestadak tokar kak cak kutu yang biasa kiai ben nyai ini ke atokar keng karopi itu kiai ben nyai mun atokar luar pamari ke ilmu Roma kula ben sampian mun atokar ilmu Roma apa cereng keluar ya keridu ketika terjadi percekcokan tembeng tang binir ya kan salahnya cuma situng celepir tapi kebagusnya kan banyak aring kesena bawa kombo arakora sabalik kereng bini kutunim bangkau reng lake artena reng lake lakar tak ngandung reng lake lakar tak rembi reng lake lakar tak nyusue keng reng lake ni ketugas saja pun orang matura teke pada ben koceng dak remah koceng bengal pateh takut lapar banyak reng lake ke Malaysia ke kekeri bangunan mati Malaysia banyak reng laki ala ke Kalpinang ke KRTI tema mate majang kata sek tak lemat tak beli boleh untuk saya reng laki teke nyabai beki bini tak kok lapar dicompok kan berangkat ki laku mulai malam tengah teke bungkok keriking teke teti pol kapi kan engki kaderin sara alaku makanya kuliban sampean meneku HP ngani kini ka bek semua orang cocok engki ini kan HP nering kota kini ka koncok keriking teti pan ya klik pas ngeklik A keluar A kuliban sampai ngeklik A make Z nuro engki jareng kiri king raja konco mi bisa sar kelu alaku demi serak demi keluarga patang tempeng ketika mengki kata cocokan saya ngajak kormokor tak saya reng bini mun laki na sampian tak saya jak kormokor merengot jak kormokor geridu jak kormokor tak jember anapa reng laki ni kejahatan luar biasa beni tretan beni bele kak mengki tua keng oding pasar aki kereng laki reng bini ngakan apa cang reng laki zakat apa cang reng laki haji apa cang reng laki beni tretan beni serah karo ken etaat kalaban kalimat la ilaha illallah qabiltu nikahaha wa taswijaha serah reng laki ni kecek beni bole ben sampian tapi ngakan itangkung sampian beres tangkung sampian engki tetimun pada patang tempeng insyaallah tak gempang acek cokan tak gempang abinjengan cepon orang bira-bira cek sampai gara-gara ujian searih nimur setahun peleduk cek sampai gara-gara situng kesalahan kebagusannya banyak pas tadi artinya sama sekali jelas engki insyaallah mulai tempeng bekal saya kak ring bini tak gempang kering laki duson ring laki tak gempang kering bini ni kemanglo anapa pada tempeng pada andi kebagusan sebanyak si kebagusan ni ke antara situng belain tak bisa ngalaku kecuali ikalaku bi orang ngebeng sebeng masalah king tokar biasa lagi bina tokar kak dia boleh lagi bina tak tokar biasa tak pun mantan anyar cang hadraan nih ko mantan anyar sarung anyar pokol peto mate temar mungkin anyar lebur coba mun laju ko mantan laju sampai laju make abde pakun tak paju sangka siapa lo ngomong tua balak kek tedung ilang kerba bini melkot edepor tanya ki kompo ya mi alain si tedung kakek aduh man lah tua ada betina cong ya minta bolong bah make bolong ada remak anak
Jela apolong raba de kipal apolong ku tak ala amade rumah tibi. Babi ni nyampe di dapur tak bisa, cong. Orang mula tua aja kerso. Kerso de rumah ba ya ker je tak masuk. Beda tobuk, beda sengkah, tangki mun mantan laju. Bi Allah pah ibri tokar. Nah apa faidina tokar? Tokar ni kanyar nganyar perkara saya laju. Kapan itu pani tokar laki bini ni kemaki mantan laju anyar pole teh. Teti tokar ni kata ning buang nang keluarga ni kepenting. Kiongguan. Mantan laju ni kan beda tobuk, beda sengkah setrum lelang. Pah tokar, tek kupan maria tokar. Ku tak niser boleh. Kastane yo gila bi kok gedang. Aduh. Nekedes. Gini bangki, kerong kapan selaki tak datang lemalam si bini pah ngucap ada matang kakak tak mulai dikibah tak ngakan deh kok. Selaki deki dah ada kok nyapa apa je, nyapa apa dah ada, akan dah andi anak lemak kak geng pan mari tokar pas tak tahu saya nyapa. Ku tak kalah mantananya raja. Andi anak lemak mari tokar saya nyapa amarin tak tahu. Selaki kadarin terus nemu marke saya nyapa, api nyari center. Keng kaderi nak kupo senyari center sambil center lagi. Dah mana center tak mesti berada di nak dia yang si bini nyampit saya takut je bikin nama tanah kok. Jadi tokar ni kau penting dalam keluarga ni. Keng maki tokar penting cak tokar to. Kelak rang gue yang ki. Ya cuman mantan ni kata ning torai kak. Berde mantan ni ketur kadang benar ya tokar. Keng pun tahun ngandung. Tak. Sempat dia apa nak tak tahu. Ya boleh lo tempat tokar itu moro-moro binjengan tak pangki. Artinya masalah keng tokar kata cocokan ni kebiasa di dalam keluarga. Makanya mantan laki Mas Junaidi, nggih. Saya nggak sampean cek tengerjat, sampean ku lekuk bekal mangki kata sayan kata cocokan dari rajinah. Tak kira sempurna karena rajinah sampean manusia biasa. Saya dikecukan Mbak Fitriah, sampean bekal mangki kata sayan kata cocokan dari lakenah. Biasa cek laki sampean ni ke manusia. Sepaling penting ketika mangki kata sayan, ketika mangki kata cocokan tembang laki na sampian tak kira banyakan tak cocok pasti banyakan bagus. Saya kecukan bini na sampian tak kira banyakan kelerona pasti banyakan bener. Mun dai tembang insyaallah tak panggempang abincengan, tak panggempang nemu kata sayan insyaallah eja gabi Allah ebeti keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Menter kaula ben ajunan pada sekak dinto amin. Jadi keluarga menter bi Allah benih cuma apolong itunya sampai ke akhirat mentir pakun apolong. Makanya Tuhan mantan ni ke Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah mantan antara Ustadz Junaidi ban rajina Ustadz Fitriah papolong ngaki akati ajunan mapolong Nabi Adam ban Siti Hawa. Anak pami Eropa pada ben Nabi Adam ben Siti Hawa. Nabi Adam ben Siti Hawa ni termasuk Nabi si papolong dua alam. Swarga apolong katunya apolong. Mantan si kedua manter etunya apolong ke swarga pakunta apesa. Amin. Nomor dua Nabi Adam ben Siti Hawa ni termasuk Nabi ben Rasul paling banyak potranah. Siti Hawa ni ke andi anak bini pak lekor, andi anak laki telo lekor. Makanya mantan Eropa pada bi Siti Hawa mun Mbak Fitri ni kepada ben Siti Hawa insyaallah andi anak Pak Polo Peto arami kesokan ya ku apa sepenting lahir gempang embung sehat anang selamat ku apa ku le mikir kak mun sampai Pak Polo Peto je tahu saat jen asim pengal to anang lah anak ni kak arep na ku le ben sambian nggih mangka tu aki mantir bi Allah Pak Polo ngatunya akhirat amin. Ben manter pelakasan di potra anapa dan kuda sering ngabala setiap acara mantan sering di kuda ili bali mantan ni kebeni cuma mapolong sengudah mapolong setua mangken haji bayhaki ben keluarga pisan ni keatretan mangkana mun orang sepokona sering kuda ngabala setiap mantan orang sepokona lambak mun lamaran dari mantan laki ke mantan bini tak ning punten kotungi baki pelotan apa pelotan dua keluarga ni ke makle sejen atok tok makle sejen atretan kau tu beda cecen saanya matetel arapa dua keluarga ni ke makle sejen rapat makle sejen apuntel maka tetel ni tak bisa pesar kak maka tetel ni kada erna orang muda mun ring tua lo bisa ada tetel dia setelah tetel tak ekor ni gini nyeka kan tetel reka tetel kau tu beda becit apa becit cek kempang au becek lekas ngecit beda apa bener kalau ben rempukan cek kormo-kormo melentes kelu pah kau tu beda tutul montro saya kau tu tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul coba itu mortor cek pakalau
coba elau cek pagadeja cung ampetan cung sayan pah ingi bagi wak bueun saya megedeng pah sarung nih saya yang kali arah pemik gedeng minta ingi bagi anggur cek dengan larang kan larangan anggur larangan semangka anak mik gedeng gedeng nih artinya gedsang gedben dengan deng mantan nama leseken selaki mantir tak abinya boleh si bini mantir tak alaki boleh laki situng bini situng eka bental patih ditunyakan tos ke akhirat selaki santreh si bini santreh kor selaki ngas teteh si bini tengah teh insyaallah pas teh jadi cudu sampai mate sini ketua aki mantan nih kamangkan gedang-gedang ini termasuk wak buan pan mari abu tak abu kia langsung mate kak cek dan teh mun gedang mari abu nih kepah mate Minggi bagi gedeng mantan mari abini tak abini kia bini situng iki bemate tak ala ke pole ala ke situng ki bemate mangkana gedeng mari abu tak abu kia pas mate mangkana ipida bedak ni kamun beda gedeng mari abu paki nyolpu abu pole poker kak tak beres gedeng aja jelas engki oke pisan teti keluarga manto kama tua teti mahram musaharah mungkin Ustaz Junaidi kalau ben rajin Pak Bayhaq kita fatalu tu kan kobil tu nikah tak usah bolong ben rajin kan kobil tu langsung ke matua bini tak fatalu tu sampai hari kiamat tak oleh kabin kia saking dari sekena perkawinan makanya mun beda pemasraan dan gula dari pihak mantan laki masra'ah kina Ustaz Junaidi kalau ben jabuan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah Ustaz Junaidi pasra'ah kina kalau ben satajika kurang naipon benten kulanya ondek keluarga kak dinto cak angke pagi anak mantoh tapi angke pagi anak poto cak angke pagi potra tiri angke pagi potra sendiri sehingga ketika berdekat tak sayan bisa ipebecek kelaben tanpa perasaan tak saya dari pisan bini nyampit kalau bentubuan alhamdulillahil mun'imi bijalailin ni'ami wa daqaiqiha beten kaula narema kalau bendua tanah ngabuka Ustaz Junaidi mulai detik mangken teti bagian keluarga beten kaula benten kula siap Ustaz Junaidi tak epalaku betoh tapi epanguana embi tak yang kepe anak mantoh yang kepe anak tibi mun pelaku beto takok bi reku ken mun panguan embi kining pakani lalang mun yang kep anak mantoh sengo takok kuku ken mun yang kep anak tibi makin nyong kota kina tak kira cangkolang pas merabu ajunan saja mi penting merabu ajunan dari pagi sampai makin nikah keng ngemis dua nah anak apa sebab karena majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya ketika akumpul lebih dari Pak Polo berdesek yang kak wali situng sereng Allah makin ni kebanyak si wali kak saya resek yang kak wali pada tahun ni keng mun pocur gula si wali makin ni jarbi Allah setajak ipa saya setajak ipa selamat tak ipa teka hajat tu aki keluarga besar Haji Bayhaqi abadaki acara banyak biaya karena kak dintu merupakan ibadah menteri ikan tenis lebih banyak amin mantan sekadua tori tuaki mantar Allah subhanahu wa ta'ala ipatati cuduan langkeng tunya akhirat amin paringin nak foto solihin ben solihat amin pagempang rizkina untuk syarat ibadah ajunan para tetangke serabu beniking tandik lakoi compong keng iting ke laki demi nyamporna aki acara Pak Bayhaqi beniking tak sengkah beniking tak ngantok beniking tak lesok sampai makin pukul 12 lebet 10 menit pakun tak kuber arah pemi tak kuber saya pidato tak lem toron cang saya baca abid demi tak tulian punten cukup segak dintu kudu tak melanceng boleh kak iki yang uncang tibi kak iki bae putato ka dinna iki abu kula maka pidato sampai kol 2 sampean tak kira guper cak sampean ni ka unjengan kan todus ka Pak Bayhaqi semulia keng mun kula pidato sampai kol 2 ada Pak kebengkona kula pe suwe mar kena colong holi labit kelung ko ta oleh ngare kok wah itu pengen pe suwe deki anggo amit mangken ajunan serabu keng demi nyampurna aki acara Pak Bayhaqi itu akina mantar lanceng umur sebarokah mantar teka hajat dari hajat saya nah petet dia orang saya banyak rizki syarat ibadah ke Allah petet dia orang saya tak sete kecuali asangu la ilaha illallah ajunan kita zaman terki ibadah aku Mekah Madinah mantar apolo ngapole surga Allah budian amin Allahumma amin terus sakinah bunga ni kecepon kanjeng Nabi antakuna zaujatuhu solihatan tina makita ratin qur'atina soleh tina makita genteng qur'atina soleh makita ratin kor solihah makita genteng kor soleh na pernah boleh ratin ki solihah na pernah boleh genteng ki solih insyaallah cung teka hajatan boleh nomor 2 wa auladuhu abraron andi anak setakok ke Allah maseneng karing tua nyelepin karing tua nomor 3 wa khulatuhu solihin
along kolongan ben orang saya andi tatang ke si bagus akhlakah senomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladi andi penghasilan daerah natibi share asaus andi 4 nikah makita soki makita andi jabatan kanjeng nabi seajamin bekal bunga mentir tepak kakaul ajunan amin Allahumma. Kurang lebih nanya on sapora mana bi bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah mana bi pada kesalahan umbar dari keindangan beten kaula sapora aki kaki sapora aki jelek sapora aki lagi mencari Allah terbangki boleh dengan kesempatan selain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.